भाजपा के धूपगढ़ी उपचुनाव में प्रत्याशी को सम्मानित करने के दौरान जिला उपाध्यक्ष हुए प्रताड़ित। तृणमूल के उपद्रवियों की पिटाई से फूटी भाजपा कार्यकर्ता की आंख, विधायक ने की मदद। भाजपा और तृणमूल ने पहले ही सीटों पर समझौता कर लिया था। यही कारण है कि पंचायत चुनाव में भाजपा दूसरे स्थान पर है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 48 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार। This news is brought to you by Siliguri Ayurvedic Clinic, जहां पे बिना ऑपरेशन के आयुर्वेदिक प्रक्रिया से 100% गारंटी के साथ और कैरेलिन पंचतत्व के द्वारा क्रोनिक डिजीज का 100% गारंटी इलाज किया जाता है। नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा के धूपगढ़ी उपचुनाव में प्रत्याशी को सम्मानित करने के दौरान जिला उपाध्यक्ष हुए प्रताड़ित। भाजपा के धूपगढ़ी उपचुनाव में प्रत्याशी को सम्मानित करने के दौरान पूर्व जिला उपाध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती को प्रताड़ित होना पड़ा। शिकायत पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पोलेन घोष के खिलाफ है। आरोप है कि गुरुवार को जब आलोक चक्रवर्ती भाजपा प्रत्याशी को स्वागत करने पहुंचे तो जिला अध्यक्ष ने उन्हें लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर बापी गोस्वामी और पोलेन घोष ने एक के बाद एक लात मारना शुरू कर दिया। हालांकि पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। ব্যক্তিগত কি সমস্যা আছে আমি জানি, সুতরাং আমার এই পলিটিক্যাল ইয়ের সাথে আমি ওটার মধ্যে যেতে চাই। আমি জানি না, আমি যেহেতু ওদের ব্যক্তিগত কি প্রবলেম আছে এর মধ্যে আমি ইন্টারফেয়ার করতে চাই না, আমি কিছু বলতে চাই না। মেন ব্যাপার হচ্ছে আমি আমাদের যে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং জেলা সভাপতির নির্দেশে যে ক্যান্ডিডেটটা হয়েছে পুলওয়ামা সেই জওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যেটা হয়েছে সেটাকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং সেই সাথে আমি গিয়েছিলাম সেই ক্যান্ডিডেটটিকে চোখের দেখা দেখতে এবং সেই সাথে তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে অগ্রিম অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু সেইখানে যে অসভ্য আচরণের শিকার আমি হলাম, ভারতীয় জনতা পার্টির ইতিহাসে এই রকম কোথাও নেই যে একজন প্রাক্তন জেলা সহসভাপতিকে বর্তমান জেলা সভাপতি, যিনি কাদের অঙ্গুলি হিলনে তিনবারের সংবিধানকে তোয়াক্কা না করে সেই সংবিধানকে তোয়াক্কা না করে আজকে তিনবারের সভাপতি তিনি হয়েছেন, তার যে আচরণ সাধারণ মানুষ আপনাদের মাধ্যমে দেখতে পেয়েছে। আমি তীব্র ধিক্কার জানাই, নিন্দা করছি। टोटो पर कड़ी कार्रवाई करेगा नगर निगम, मेयर गौतम देव ने की बैठक। टोटो को नियंत्रण में करने के लिए सिलीगुड़ी शहर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। टोटो की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दार्जिलिंग के जिलाधिकारी एस पुलम्बलम, सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त अखिलेश चतुर्वेदी और अन्य उपस्थित रहे। मालूम हो कि सिलीगुड़ी नगर निगम वैध व अवैध टोटो की सूची तैयार कर रहा है। जिन रूटों से टोटो का जा सकेंगे उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। बैठक के बाद मेयर गौतम देव ने कहा कि 21 अगस्त को PWD के साथ अगली बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। আজকে আমরা একটা উচ্চ পর্যায়ের মিটিং করলাম। আপনারা দেখতে পেলেন ডিএম সাহেব ছিলেন, কমিশনার অফ পুলিশ ছিলেন, ডিসিপি ট্রাফিক ছিলেন, আরটিও জলপাইগুড়ি দার্জিলিং তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ, আমাদের কর্পোরেশনের এমআইসি স্যার ছিলেন। রঞ্জন সরকার ওর একটু ফিভার মতো মাথায় হেডেক আছে, এই জন্য ও আজকে আসতে পারলো না। এবং কমিশনার সাহেব কলকাতায় একটা ইম্পর্টেন্ট গভর্নমেন্টের মিটিং আজকে 3টের সময় আছে, যার জন্য উনি সকালে চলে গেল। তো সেক্রেটারি ছিলেন, বাকি আমরা সবাই ছিলাম। মিটিংয়ে মেনলি আমাদের টোটো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। টোটো 3 নাম্বার আমরা যেগুলো দিয়েছি, গভর্নমেন্টের পলিসি, তাদের পার্কিং এবং তারা কোন কোন রুট দিয়ে যাবে, এবং অথরাইজড আনঅথরাইজড টোটো, আর টোটোগুলো অথরাইজড ডিলারদের থেকে কেনা কি কেনা না, এই সব ব্যাপারে একটা অডিট করে এই বিষয়ে একটা নির্দেশিকা নিয়ে একটা গভর্নমেন্টের সাথে পরিবহন দপ্তরের সাথে তাদের গাইডলাইন নিয়ে আলোচনা করে ডিএম সাহেব আমরা আমাদের প্রপোজাল দিয়েছি, সেটা লিখিতভাবে পাঠিয়ে খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আমাদের গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এখানকার যে বাস টার্মিনাসটা বাগলাকোটে, সেটা আমরা তিনবাতিতে শিফট করতে চাই। আপনারা জানেন ওখানে আমাদের বে তৈরি হচ্ছে, বাস টার্মিনাস তৈরি হচ্ছে, বিল্ডিংটা আমরা নতুন করে বানিয়ে দিচ্ছি। ওটা ট্রান্সপোর্টের জায়গা, ট্রান্সপোর্ট আমাদের পারমিশন দিয়েছে এবং টাকাও দিয়েছে। এসজেডিএর থেকেও আমরা 2 কোটি টাকা প্রাথমিকভাবে চেয়েছি এবং আমরা ট্রান্সপোর্ট আরও আমাদের বিভিন্ন ফেজে টাকা দেবে। সাহেব শিলিগুড়ির ছেলে, আমরা শিলিগুড়ির ছেলে, এটা একটা সিম্পল, এ নিয়ে অনেক কথা হতে পারে, কিন্তু আপনারা কেউ যদি এখান থেকে বাগডোগরা যান
তাহলে এখান থেকে এখন বাস পেয়ে যাবেন, বাসে যাবেন। যদি আমাদেরটা 3 বাত্তিতে চলে যায় শিলিগুড়ি হার্ট অফ টাউন থেকে 4 কিলোমিটার দূরে, তাহলে এখান থেকে যে শয়ে শয়ে ম্যাজিক চলছে, তো আপনি 10 টাকা দিয়ে ম্যাজিকে বসে বাগডোগরা চলে যাবেন। এখান থেকে 3 বাত্তি যেতে আপনার 20 টাকা লাগবে, ওখান থেকে 10 টাকা দিয়ে বাগডোগরা আমার তো মনে হয় না কেউ যাবে। আপনারাও যাবেন, আমিও যাব। তো এই ব্যাপারগুলো প্রশাসনকে চিন্তা করতে হবে। আমাদের সাথে আজকে মেয়র সাহেব বললেন যে আজকে অটো টোটো এসব নিয়ে হচ্ছে, যদিও আমাদের ডেকেছিলেন, আমাদের একটা ডেপুটেশন দেওয়া ছিল। তো উনি বললেন যে 21 তারিখে পিডব্লিউডি বাংলোতে আমাদেরকে নিয়েই, শুধুমাত্র আমাদেরকে নিয়ে একটা ব্রড আকারে মিটিং করবেন। সেখানে ডিএম সাহেব থাকবেন, কমিশনার থাকবেন। तृणमूल के उपद्रवियों की पिटाई से फूटी भाजपा कार्यकर्ता की आंख, विधायक ने की मदद। अलीपुरद्वार के निवासी पेशे से रिक्शा चालक हरीश दास को बीते शनिवार की रात तृणमूल बदमाशों ने पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में उनकी बाईं आंख पूरी तरह से नष्ट हो गई। पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से वह इलाज के लिए नेपाल गए, लेकिन अपनी आंखें नहीं बचा सके। जिला भाजपा अध्यक्ष और मदारीहाट के विधायक मनोज तिग्गा, राज्य भाजपा महासचिव और फालाकटा के विधायक दीपक बर्मन हरीश दास के घर गए। उन्होंने हरीश दास की पत्नी को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा और वादा किया कि आने वाले दिनों में वे पार्टी की ओर से और भी आर्थिक मदद करेंगे। मालूम हो कि इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भाजपा और तृणमूल ने पहले ही सीटों पर समझौता कर लिया था। यही कारण है कि पंचायत चुनाव में भाजपा दूसरे स्थान पर है। असली लड़ाई कांग्रेस और लेफ्ट ने लड़ी है। अलीपुरद्वार आए माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तृणमूल ने पंचायत चुनाव में वामपंथियों और कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमला किया। चुनाव के नाम पर तमाशा हुआ है। वीडियो आईसी का इस्तेमाल कर तृणमूल ने वोट लूटा। मोहम्मद सलीम ने कहा, जलपाईगुड़ी में पार्टी कार्यालय में पुलिस क्यों आई? टीएमसी हमला करने आई थी, फिर हमलावरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इस साथियों की रिहाई की मांग करेंगे। इसके साथ ही राज्य भर में विरोध प्रदर्शन होगा। পরে আপনারা জানেন সাধারণ সভা আছে, আমার নির্বাচনের সমস্ত কর্মী যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে নিয়ে গোটা রাজ্য জুড়েই আমরা এরকম কর্মী সভা করছি। প্রত্যেক নির্বাচনের পরে করা হয়, অভিজ্ঞতাগুলো নেওয়া হচ্ছে, যেহেতু রাজ্যভিত্তিক আমরা পর্যালোচনা করছি। তারপরে এখানে উত্তরবঙ্গে আমাদের পাশের জেলা জলপাইগুড়িতে, ধূপগুড়িতে উপনির্বাচন। আপনারা দেখলেন উপনির্বাচনের সবে প্রচার শুরু হয়েছে। আমরা তারিখ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্টের প্রার্থী ঘোষণা করেছি। ঈশ্বরচন্দ্র রায়, প্রাক্তন শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, ভাইয়া শিল্পী। নির্বাচনী প্রচারে যে নেমেছে আমাদের কমরেডরা, বিজেপি নিজের মধ্যে তো রাস্তায় ফেলে মারামারি হচ্ছে, কিল চরছুবি ঘুষি চলছে, আর তৃণমূলেরও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। इलाके में बिजली परिसेवा ठप, स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के सामने किया प्रदर्शन। सिलीगुड़ी फुलबाड़ी के पश्चिम धनतला इलाके में खराब बिजली सेवा से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने फुलबाड़ी बिजली विभाग के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की शिकायत है कि गांव में ट्रांसफार्मर में आए दिन खराबी आती रहती है। इससे पहले कई बार आवेदन देने के बाद भी बिजली विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई। कल रात ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिजली सेवा बाधित हो गई। स्थानीय लोगों ने इस दिन ट्रांसफार्मर और बिजली सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। সমস্যা হচ্ছে, আমি হচ্ছে 296 বুথের পঞ্চায়েত অসীম দাস। মানে কয়েক বছর ধরে ওই ট্রান্সফরমারটা হলো ছোট, আর আমাদের এরিয়াটা হলো ঘনবসতি। ওই ট্রান্সফরমারের আর যতগুলো ফ্যামিলি আছে টোটাল মনে করেন যে ট্রান্সফরমার থেকে লোডটা নিতে পারছে না। তার জন্য ভাগ ভাগ করে আর একটা ট্রান্সফরমার ওই জায়গায় বসাইতে লাগবে। না বসাইলে প্রতিবারই এরকম ঘটনা হবে, আগামীতেও হবে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে ট্রান্সফরমারটা এখন আছে অনেক পুরানো, মানে না কোনো কাট আউট আছে, এর মধ্যে কোনো কিচ্ছু নেই। কেউ যদি ভুলবান্দিতে দাঁড়ায় যদি হাতটাই দিয়ে দেয়, ও তো ওই জায়গায় ডেট হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে আসছি, যাতে আমাদের নতুন করে একটা ট্রান্সফরমার দেওয়া হয়। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 48 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स का नाम परेश रॉय है। आरोप है कि पड़ोसी परेश रॉय ने कुछ दिन पहले नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया और इस बारे में किसी को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि नाबालिग ने मां को पूरी बात बताई। इसके बाद नाबालिग के परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सिलीगुड़ी कोर्ट ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ₹6 1 करोड़ 1 करोड़ ₹6 केवल ₹6 1 करोड़ ₹6 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल ₹6 किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। ₹6 1 करोड 1 करोड ₹6 डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall Collection from Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of club side tours and travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नहाने के दौरान नदी में डूबा 12 वर्षीय किशोर। आज सुबह सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 35 निवासी लताई बर्मन का पुत्र बादल बर्मन कई अन्य युवकों के साथ साहूडागी अधिकारी पल्ली के रेलवे पुल से सटे नदी में स्नान करने गया था और नदी में डूबने लगा। किशोर को डूबता देख उसके दोस्त चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़ पड़े। बाद में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने NJP थाना अंतर्गत आमबाड़ी चौकी की पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बादल को अस्पताल ले गई। हालांकि बादल का शव बरामद तो कर लिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। বসেছিলাম, বসার পরে বাচ্চাগুলো চান করতেছিল। চান করার পরে ওখানে 4-5 জন বাচ্চা ছিল। তো ছিলার পরে একজন ডুবে গেছে, ওরা পুরো চিল্লালে কোথায় আসো আসো, এখানে একজন ডুবে গেছে উঠাও। তো আমরা একজন দুজন মিলে সবাই মিলে গেলাম, যাই দেখি ওই ডুবে আছে বাচ্চাটা। ওরা একজন খোঁজাখুঁজি করলো, উঠতেছে না। তারপর অনেকগুলো বড় দাদা এসে ওরা পুরা খোঁজাখুঁজি করলো, জলের মধ্যে তাও উঠতেছে না। তারপর আর একবার আমরা দেখলাম যে উগুর হয়ে মানে পড়ে আছে, জলের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতেছে। আবার ওই পাড়ে দিয়ে যায়, ওখানে ডুবেছিল। তারপরে দাদারা গেল, ওখান থেকে টাইনে তুললো 4-5 জন মিলে। না করছিল আমাদের এখানে সাউডাই অধিকার করলে এখানে সাউ নদীর এখানে রেল ব্রিজ আছে, রেল ব্রিজের নিচে 8 জন স্নান করতে আসছিল। এরা আসছিল অনুমানিক আইসি গেটের ওই দিক থেকে আসছিল।
আটজন নামছিল জলের মধ্যে, নামার পরে একজন ওই পিলারের নিচে করে তলিয়ে গেছিল। আর বাদ বাকিরা সবাই মিলে পরে আমরা পাড়ার ছেলে সবাই দেখছি, দেখে সবাই ছুটে যাওয়ার পরে দেখছি ওরা তো উঠে সবাইকে উঠাই দেওয়া হয়েছে, একজন ওখানে তলিয়েই ছিল ওই জলের নিচে। 6-7 মিলে আমাদের পাড়ার ছেলে পুরো টানতেছিল, কিন্তু বের হচ্ছিল না কিছুতে, পুরো টানাটানি করার পরে আর কিছুক্ষণ পরে পুরো 6-7 মিলে টান দিয়েছে, তারা বেরিয়েছে, বেরিয়ে পুরো একদম অবস্থা খারাপ আছে। নিয়ে গিয়ে আমরা ওই পারে উঠছি, প্রশাসনকে ফোন করা হয়েছে, আসছে পুলিশ প্রশাসন আসে নিয়ে গেছে, বাবাকে ফোন করা হয়েছে, আসে ওরা নিয়ে গেছে। तीसरी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार। बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। सिलीगुड़ी के खोरीबाड़ी थाने की पुलिस ने देर रात आरोपी युवक को खोरीबाड़ी के बूढ़ागंज इलाके से चाय बागान से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक का नाम जुबरानंद कुंजूर और उम्र 20 वर्ष है। पीड़ित बच्ची तीसरी कक्षा की छात्रा बताई जा रही है। जब चाचा और दादी चाय बागान में काम करने चले गए तो आरोपी युवक ने मौका पाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। खोरीबाड़ी थाने की पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। स्कूल चलने के दौरान क्लासरूम की छत टूटकर छात्रों के सिर पर गिरी, 9 घायल। उत्तर दिनाजपुर में स्कूल चलने के दौरान क्लासरूम की छत टूटकर छात्रों के सिर पर गिर गई। घटना में 9 छात्र घायल हो गए। घायलों को बचाकर पहले करंदगी अस्पताल और बाद में रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक घायलों में तीसरी कक्षा की 3 और दूसरी कक्षा की 2 छात्रा शामिल है। निवासियों का दावा है कि स्कूल की काफी समय से मरम्मत नहीं हुई। करंदगी से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, हालांकि स्कूल में कोई अधिकारी नहीं मिले। কুমার যাদব। এই অবস্থাটা কি করে হলো? এই অবস্থাটা অনেক দিন ধরে ডैमेज আছে। हेडमास्टर के जो यहाँ का प्रिंसिपल जो है उसको कहा गया था जो भैया ये मरम्मत है, आप वीडियो को किसी दरखास्त लिख करके दीजिए, नहीं तो कभी भी गिर जाएगा तो बच्चा को इंजोर हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो वो बोला हाँ कर देंगे, उसकी बात है। हम तो हेडमास्टर है नहीं जो भाई एप्लीकेशन जाकर वीडियो को दे दे। 12 से 1 के बीच में एक घटना हुई। बच्चा सब वहाँ बैठा हुआ था, ये अभी तो गर्मी है, फैन वहाँ चल रहा था, वहाँ सब बच्चा को बैठा करके एक मैडम आई थी स्कूल, हेडमास्टर जो था वो स्कूल नहीं आई था, ठीक है ना, वो स्कूल नहीं आया। जब बच्चा सबको जब छत गिरा तब हेडमास्टर को फ़ोन किया, तब हेडमास्टर आया। इसी के अंदर में हमको फ़ोन किया, हम आए, देखे, हेडमास्टर को बोले जो भैया बच्चा सब इंजोर है, अब किसी तरह से इन लोग को हॉस्पिटल लिया। আমার নাম নুরশেদ আলম। কি হয়েছে ঘটনাটা এখানে? এখানে আমাদের স্কুলের ছাদ ভেঙে পড়ে গেছে, 5টা বাচ্চা আমাদের মানে ইনজেড আছে এবং হসপিটালে এরা এখন করণদিঘি থেকে রায়গঞ্জ ট্রান্সফার করে দিয়েছে মনে হয়। আরও 2-1টা ছেলে ইনজেড আছে বাড়িতে, অল্প হয়েছে ওদের। কিভাবে হলো, কখন হলো এটা? আমাদের 12:30 থেকে 1টার মধ্যে হয়েছে এগুলো। তখন তো ক্লাস চলছিল, তখন রানিং ক্লাস। হ্যাঁ, এটা কি আগের থেকে বোঝা যায়নি যে ছাত্রটা? হ্যাঁ বোঝা গিয়েছিল, মাস্টারকে বলা হয়েছিল আমাদের, কিন্তু মাস্টার ওইভাবে লক্ষ্য রাখেনি মনে হয়, তার জন্য এই ঘটনাটা ঘটলো। এখন আপনারা কি চাচ্ছেন? আমরা চাচ্ছি যে স্কুলটা ভালো হোক আর এবং আমাদের মাস্টারগুলো যেভাবে পড়াশোনা করায় সেটা ঠিক হোক, এবং আমাদের যেগুলো ছাত্রকে খাওয়ায় বিল্ডিংটা আমাদের যেন ভালো হয়, ঠিক করা হোক, বাচ্চাগুলো যেন ভালোভাবে पढ़ते पारे। जादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग से मौत के घटना के खिलाफ सड़क पर उतरे कुचबिहार पंचानन वर्मा महाविद्यालय के छात्र। कुचबिहार में पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय के छात्र राज्य भर में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ आज विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस संबंध में बांग्ला शिक्षा बंधु समिति के कार्यकर्ता मोहम्मद सईद ने कहा कि जादवपुर में हुए इस घटना को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम कुचबिहार के पंचानन विश्वविद्यालय के साथ साथ जादवपुर विश्वविद्यालय की ओर से इसका विरोध करते हैं। इस घटना को अंजाम देने वालों को तत्काल सजा देने की मांग भी करते हैं। কি কর্মসূচি ছিল স্যার? আজকে সারা বাংলা শিক্ষা বন্ধু সমিতির ঠাকুর পঞ্চানন শাখা থেকে যাদবপুরে যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল সেই উদ্দেশ্যে আমাদের একটা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। শুধু ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয় নয়, এবং কুচবিহার ডিস্ট্রিক্টের প্রত্যেকটা কলেজে আজকে এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই নারকীয় ঘটনায় যে বাম এবং অতি বাম সংগঠন, ছাত্র সংগঠন জড়িত আছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ সভা। আমরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, সেই উদ্দেশ্যে ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে একটা প্রতিবাদ সভা আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান হলো আজকে হলো স্বপ্নদীপ কুণ্ডু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো, তার
তার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত, সেই জন্য আমরা তার একটা স্মরণ সভা করেছি মহিলা কলেজে। কি নাম তোমার? বিদিশা টুডু। কোন কলেজে পড়ো? মহিলা কলেজ, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড সেম। ধন্যবাদ। बंगाल सफारी पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर कीका के शावक की मौत। सिलीगुड़ी बंगाल सफारी पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर कीका के शावक की मौत हो गई। घटना में प्रकाश में आने के बाद बंगाल सफारी पार्क में मातम छाया हुआ है। मालूम हो कि कीका ने पिछले महीने 12 तारीख को 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से एक मृत पैदा हुआ था और अब एक और शावक की मौत हो गई। मामला सामने आते ही सिलीगुड़ी बंगाल सफारी पार्क की भूमिका पर सवाल उठने लगा। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद।